हाय स्टूडेंट आपण को स्वागत जनाई आपण प्रिय यूट्यूब चैनल एच ऑफ एजुकेशन को। आज आम पढ़ा नवम क्लास रो इंटरनल असेसमेंट किसी क्वेश्चन। तो आम कण एमआईएल रो ओडिया एमआईएल जेन करवा आज 9 क्लास रो असेसमेंट रो काना देछि हम जेनटा हमर इतरो असेसमेंट 2 रोटा तो सेटा आज आम डिस्कस करबा। तो देखो हमर यूनिट 1 रे काना देछि क्वेश्चन। यूनिट 1 रे देछि गोटिए लेखाए शब्द रे उत्तर दियो। तो गोटे लेखा शब्द देखो पहला क्वेश्चन काना है पद्म सूर्य को किपरि चाह रहता है। तो पद्म किपरि चाह रहता है सूर्य को। तो देखो आंसर काना आबा जे उत्तरटा काना हला पद्म सूर्य को निज प्रेमिक सदृश एक लय रे निज पाखुड़ा मिले चाह रहता है। एक लय रे निज पाखुड़ा मिले मिली चाह रहता है। पहला क्वेश्चन क गला या काना परमा में ख रे काना अछि केउ रस रे पद्मर अंतर परिपूर्ण अटे। तो केउ रस रे पद्म हृदय रे पवित्र देखो काना अछि उत्तर काना ला हमर काना दिछि कि पवित्र प्रेम ओ करुणा ओ कना भक्ति रसरे परिपूर्ण हला भक्ति रसरे परिपूर्ण। तो काना गला क्यों रसरे पद्मर अंतर परिपूर्ण अटे। तो पवित्र प्रेम करुणा भक्ति रसरे परिपूर्ण। तो कवि क्या पीयूष सह तुलना करजंती। तो पीयूष सह क्या कवि तुलना करजंती। तो देखो आम ग नंबर काना कहिछे कवि क्या पीयूष सह तुलना करजंती। तो काना कहिछन कवि दिवाकरन को कवि काना दिवाकर दिव्य शुभ्र ज्योतिधारा को पीयूष सहित तुलना करछंती। पीयूष सह तुलना करछंती हला हमटा ग गला ए घ काना दिछे कलमर विप्लव क्यों आदर्श रे परिचालित। तो काना कहछि कलम देखो पहला किन प्रवृत्ति अछि देखो काना परिचालित अछि सेटा कलमर विप्लव सत्य शिव ओ सुंदर आदर्श रे परिचालित। हला एटा कलमर विप्लव क्यों आदर्श रे परिचालित। तो मोर जे आज यूनिट 1 रो लास्ट क्वेश्चन काना अछि कलम कोन करी अमर जस लाभ करिछि। तो काना करी कि नाही अमर जस लाभ कला कलम का कला कि उत्तर देख दैछि कलम केते नगर ओ गृह को मुखरित करी
ମୁଖରିତ କରି ଅମର ଯଶ ଲାଭ କରିଛି। ଅମର ଯଶ ଲାଭ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା କହିପାରମା ଏତେ କି ଆଉ ଯେନ୍ତା କିମ୍ବା କାଣା କହିପାରମା କିମ୍ବା ଆମର କାଣା ଦେଇଛି କଲମ ମୁନରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅମର ଯଶ ଲାଭ କରିଛି। ଅମର ଯଶ ଲାଭ କରିଛି। ଆଉ ଯେନ୍ଟା आंसर लिखले भी राइट है ହେଲା। तो हम गला यूनिट 1 सब क्वेश्चन सरला। ये काना करमा यूनिट 2। तो देखो यूनिट 2 रे हम काना देछि यूनिट 2 रो पहला क्वेश्चन हमके देछि गोटे लेखा वाक्यर उत्तर तो काना कहछि भाव और सभ्यता मूल रे कोन अछि। भाव और सभ्यता मूल रे कोन अछि पिले भाव और सभ्यता मूल रे भाषा अछि। काना अछि भाषा अछि होला। तो युक्तराष्ट्र राज्य भाषा कौन अटे रे राज्य भाषा ला इंग्राजी भाषा क्या भाषा इंग्राजी भाषा। तो रामकृष्ण बोस कि प्रकार लोक थिले से गोटे धर्मभीरु लोक थिले। क्यों लोक थिले बिले धर्मभीरु लोक थिले ला। तो हम क्या गणा दीछे घ नंबर वर्तमान रो मार्टिक्यूरेशन परीक्षा को अतीत रे कोन कह जाउतला बिले एंट्रांस कह जाउतला। काना कह जाउतला एंट्रांस काना कह जाउतला एंट्रांस बोली कह जाउतला। तो वो नंबर दीछे हमके काना दीछे पुजारी तो तेबे एते गोरा काहे की। यही प्रश्नटी कहार थिला बिले बारिस्टर बंधु को पुअर घाटा बारिस्टर बंधु को पुअर। हमटा गला यूनिट 2 रो क्वेश्चन सरला। एबे या देखरमा यूनिट 3 रो केतरा क्वेश्चन अछि सेटा देखिमा टिके। तो यूनिट 3 रो पहला क्वेश्चन काना दिछि बिले देखो स्वाधीनता मानवर जन्मगत दाबी भारतर पवित्रतम दाबी एकता किए काहाकू कहितिले इडा कहितिले हमर अरुण तांको पिता को कहितिले। काहाकू अरुण तांको पिता राय बहादुर को कहितिले। राय बहादुर को कहितिले। तो को गला ये काना करमा में ख करमा ख नंबर काना देला बिले कर्तव्यर निष्ठा निमंते ब्रिटिश सरकार राय बहादुर को कोन प्रदान करथिला पिले इयाला मनंद पत्रटे दिथिल सनंद पत्र दिथिला। उत्तर काना जिबिले सनंद पत्र ओ काना कथिले कि पदोन्नति करथिले। काना कथिले पदोन्नति करथिले सनंद पत्र प्रदान करथिले ला। प्रदान करथिले ओ पदोन्नति करथिले। तो देखो आपण सुना तो भेंडी एकता किए काहाको कहिथिले काना कहछि हम ग नंबर आपण सुना तो भेंडी एटा की कहिथिले दल बेहेरा बनमाली को कहिथिले। का कहिथिले दल बेहेरा बनमाली को कहिथिले। बनमाली को कहिथिले। देखो हम घ नंबर काना दिछे नाउरी दल बेहेरा को खोजुतला काहे की कारण नाउरी दल बेहेरा को
ଦଳ ବେହେରାକୁ ଖୋଜିବାର କାରଣ ହେଲା କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗି କାଁ କରିବ ସେ ମାଗି ଦଦରା ନାଁକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଓ ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଡଙ୍ଗା ପାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲା ହେଲା। ତ ବଣରେ ବାବାଜୀ ବେଶରେ କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦଳ ବେହେରା ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଦଳ ବେହେରା। ତ ଆମର ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭି କାଣା ଦେଲା ପିଲେ? ଆମର ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭି ଦେଲା ପହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗାୟକ ଏହି ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ତ ଗାୟକ କାଣା ପିଲେ? ଗୋଇ ଯୁଗ ଅକ୍ କାଣା ବା ଗୋଇ ଯୁଗ ଅକ୍ ଗାୟକ। ମନୋହ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଗ ମନୋଯୋଗ କାଣା ମନୋଯୋଗ। ତ ନିର୍ଗମନ ଏହି ଶବ୍ଦର ଗଠନ ରୀତି ଦର୍ଶାଅ ବୋଲେ କାଣା ହବା ପିଲେ? ଦେଖ କାଣା ହବା ଏଇଟା ନିର୍ ହେଲା ଗମ୍ ଆଉ ଅନ୍ ନିର୍ଗମନ। ଏଇଟା ହେଲା ନିର୍ଗମନର ଗାଠନିକ ରୂପ ବୁଝିଲା। ତ ଗଲା ଏତେ କାଣା କର୍ମା ଘ ନମ୍ବର କର୍ମା ଏତେ। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଘ ନମ୍ବର କାଣା କହିଛି? ପରା ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କାଣା ହବା? ପରାହତ କାଣା ହବା? ପରାହତ ହବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ ଆମଟା କ'ଣ ଅଛି? ଅସ୍ତାଚଳ, ନୀଳାଚଳ, ହିମାଚଳ, ସୀମାଚଳ ଏଇ କାଣା ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟି କେନ୍ଟା ହେଲା ବେଲେ ଅସ୍ତାଚଳ। କାଣା ହେଲା? ଅସ୍ତାଚଳ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଚାରି ଭିତରୁ ଡିଫରେନ୍ସଟା। ତ ଆମରଟା କାଣା ଗଲା? ୟୁନିଟ୍ 1 2 3 4 ଗଲା। ତ ଇହାଦେ ଆମେ କାଣା ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି। ଇହାଦେ ଆମେ କାଣା କର୍ମା? ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କର୍ମା। ତ ଦେଖ ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର আর କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କର୍ମା। ଦେଖ ତ ପହିଲା ୟୁନିଟ୍ କାଣା ଦେଇଛି? ପଦ୍ମ କବିତାରେ କବିଙ୍କର କେଉଁ ଭାବନାରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି? ତ ପହିଲା କାଣା ହେବା କହ? ତ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ। ଉତ୍ତର କାଣା ହେବା? ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ এই ଭାବନାରେ ସେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି ହେଲା। ତ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର କାଏ କସନ୍ କାଣା? ପରମେଶ୍ୱର କାକେ? ପରମେଶ୍ୱର କହେସି ହେଲା। ତ ଦେଖ ହେ ମୋର କଲମ କବିତାରେ କବିଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ଘଟିଛି ବିଲେ? ଏହା ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି। କାଣା? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋଭୂତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୂତି ଏଇଟା ତା କାଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ଘଟିଛି। କଲମ କଣ କରି ଅମର ଯଶ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ବିଲେ ବେଲେ ଏଇଟା କେଁ ମା କଲମ କାଣା କରିଛି? କଲମ କେତେ କାଣା ନଗର ଓ ଗୃହକୁ ମୁଖରିତ କରି ଅମର ଯଶ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଅମର
ଯଶ ବରଣ କରିଛି। ହେଲା, ହେ ମୋର କଲମ କବିତାର କବି କିଏ? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। କିଏ? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। কি বলে? গোদাবরীশ মহাপাত্র। তো দেখো আমি কাଣା দিয়েছি, ভাবর একতা কিপরি আম দেখো যেটা यूनिट 2 যেটা কর্ম কাଣା আছে, ভাবর একতা কিপরি প্রতিষ্ঠিত হই পারিব। তো ভাষার একতা রহিলে কাଣା হবা কত পিলে? ভাষার একতা রহিলে, ভাষার একতা রহিলে ହେଲା। তো ପ୍ରାଦେଶିକ ଏକତା ସମ୍ଭବ ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? খ ନମ୍ବର କାଣା କହିଲା? ପ୍ରାଦେଶିକ ଏକତା ସମ୍ଭବ ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କାଣା? ତ ଏଇଟା ହେଲା খ ନମ୍ବର ସଭ୍ୟତା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭାଷା ଆଦିକୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ, ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବାରୁ, ହେଲା, କୁଣ୍ଠିତ ହେବାରୁ। କଚୁଆନ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଘୋଡ଼ା ଚାଲକ। କାଣା? ଘୋଡ଼ା ଚାଲକ। ତ ଗ ନମ୍ବର ଗଲା, ଏବେ କାଣା କର୍ମା? ଘ ନମ୍ବର କର୍ମା। ତ ଦେଖ ଆମ ଘ ନମ୍ବର କାଣା କହିଲା? ଇଟାଲୀର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା କିଏ ଓ ସେ କେଉଁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଲା ମୁସୋଲିନି। କିଏ? ମୁସୋଲିନି। ଓ ସେ ଦରିଦ୍ର କମାର ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର କମାର ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖ କେଉଁ ଦେଶରେ ପୁରୁଷମାନେ ଶର ଧରି ବୁଲିବା ସହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି? ହେଲା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କାଣା? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଲୋକମାନେ ଶର ଧରି ବୁଲିବା ସହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ କାଣା ଆମ यूनिट 2 ଗଲା। ଏବେ ଆମେ କାଣା କର୍ମା? यूनिट 3 କର୍ମା। କାଣା କର୍ମା? यूनिट 3। ତ यूनिट 3 ର ପହିଲା କ୍वेश्चन କାଣା ଦେଇଛି? ଏ ଦେଶ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଲାମ ପାଇଁ, ଦେଖ ଏ ଦେଶ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଲାମୀ ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ବେଲେ? ଏଇଟା କହିଥିଲେ ବିଜୟ। କିଏ କହିଥିଲେ? ବିଜୟ କହିଥିଲେ। ହେଲା, ତ ରାୟ ବାହାଦୁର ସୋମନାଥ ରାତିସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ କାହାକୁ ଜଗିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଲା ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ କୁ ଜଗିଥିଲେ। କାହାକି? ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ କୁ ଜଗିଥିଲେ। ହେଲା, ତ ଆମଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ ନମ୍ବର କାଣା ହେଲା? ଦଲ ବେହେରା କାହିଁକି ନାଉରିଆ ସହ ଇଂରେଜ ସାହେବ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଦଲ ବେହେରା କାଣା କରିଥିଲେ? ଦଲ ବେହେରା 500 ଟଙ୍କା ମାଗି ନାଉରିଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ନାଉରିଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲା, ତ ବୁଢ଼ୀ ବରକନ୍ଦାଜ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଉଥିଲା? ଗାଳି ଦେବାର କାରଣ
କାରଣ ଦୁହେଁ ଦଳବେହେରାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ। ଦଳବେହେରାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଓ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ପଚାରୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଦୁହିଁକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା। ତ ଆମର ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ତୁମେ ସେହି ଦଳବେହେରା, ଏଡ଼େ ମହତ ତୁମେ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଏଇଟା ଇଂରେଜ ସାହେବଙ୍କ ଥିଲା। କାହାର ଥିଲା? ଇଂରେଜ ସାହେବଙ୍କ ଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।